Zamislite da vas sopstvena majka gleda kao takmičara u bolesnoj igri lepote. Da vam sa samo 13 godina kaže: nisi dovoljno lepa, moraš pod nož. Ovo nije scenario za horor film. Ovo je stvarna priča jedne devojčice koju je majka iz pakla godinama mučila, terajući je na plastične operacije, samo da bi ostala lepša od nje. A kada je ta devojčica odrasla i udala se, pakao nije prestao. Ostani do kraja, jer ćeš saznati kako se ova užasna priča završila i kako je Snaja postala njena nova meta. Yolanda Hadid, nekadašnji supermodel i televizijska ličnost, ali je njen život pun intriga. Iako je ušla u 7. deceniju, izgleda daleko mlađe, a na liniji bi joj mnogi mogli pozavideti. Zato i ne čudi što se često govori da je najzgodnija baka u Hollywoodu. Mada je njeno lepo lice bilo očaravajuće, prava suština njenog karaktera nije mogla biti sakrivena. Otkrivena je delimično tokom njenog učešća u reality programu The Real Housewives of Beverly Hills, posebno kroz čuvenu scenu u kojoj se suprotstavila ideji da njena ćerka mora gladovati kako bi postala bolji model, iako je već tada bila premršava. No, kako je Yolanda od jedne od najuspješnijih manekenki došla do titule majke iz pakla? Njena životna priča svedoči o važnosti napora, upornosti i mudrih ulaganja, ali i o tome da svako na kraju snosi posljedice svojih odluka. Rođena kao Yolanda van den Herik 1964. godine u mirnom farmerskom mestu u Holandiji, njeno detinjstvo bilo je ispunjeno aktivnostima na porodičnom imanju, gdje je sa bratom Leom uživala u jahanju konja i mužnji krava. Međutim, idila je naglo prekinuta kada je imala samo 7 godina gubitkom oca. Taj događaj je označio prekretnicu u njenom životu, prisiljavajući je da sazri pre vremena i pruži podršku majci. Već od 13. godine Yolanda je počela da radi kako bi pomogla porodici. Najpre se zaposlila u lokalnom kineskom restoranu gdje je prala sudove, a njen prvi posao bio je veoma naporan jer je morala da pere stotine i stotine sudova i kofa sa srebrnim eskajgom. 2 godine kasnije radila je pola radnog vremena kao prodavac mesa za sendviče i sira u lokalnoj prodavnici prehrambenih proizvoda da bi je brzo unapredili u blagajnika. Sa novcem zarađenim od posla uspjela je da isprati obaveze i u školi, plati školu jahanja i pomaže na imanju. A onda, sa 16, njen život se ponovo promenio. Yolanda je svojoj dobroj drugarici Doroti napravila frizuru u Amsterdamu pred reviju Franza Molenara, a on ju je spazio i zamolio da i ona prošeta pistom. Upravo tu je otkriva vlasnica Ford Models agencije i ostalo je istorija. Yolanda je potpisala ugovor i sljedećih 15 godina bila je jedna od najpopularnijih manekenki. Novac je pametno ulagala od samog početka, te je tako jedna od prvih investicija bio stan u Los Angelesu koji je godinama otplaćivala. Ipak kasnije ga je prodala po daleko unosnijoj ceni i zaradila ogroman novac. Yolanda je kupovala i konje i novac zarađivala i na tome. 90-ih je u njen život ušao niko drugi do Muhamed Hadid, investitor za nekretnine, i veoma brzo su ušli u romansu, a potom i u brak. 1994. se udala i preselila u Los Angeles, a sa njom i Muhamedom živele su i njene 2 pastorke, njegove ćerke iz prethodnog braka. Sa Muhamedom je dobila 2 ćerke i sina, Jelenu Nuru Hadid, koju danas svet zna po nadimku Gigi, a potom Belu i Anvara Hadida. Nažalost, brak para nije trajao dugo, te su se razveli 2000. godine kada je Anvar imao samo godinu dana. Yolanda je donela odluku da se preseli u Montecito i otpočne nov život kao samohrana majka 3 dece. Međutim, 2006. upoznala je Davida Fostera, kanadskog muzičara i producenta, a nakon 4 godine zabavljanja rekli su sudbonosno da. Tada je već bila deo realitija The Real Housewives of Beverly Hills, što je mnogima bilo čudno, da bi se tek kasnije saznalo da iako su David i ona bili veoma zaljubljeni, u ovom odnosu svako je imao svoj novac, a muzičar nije davao ni centa za porodicu preko onoga što je morao. Navodno je imao loše iskustvo u prethodnom braku, te nije želeo da doživi istu sudbinu sa Yolandom.
Samo godinu dana od venčanja dijagnostifikovana joj je lajmska bolest, koja se prenosi ujedom zaraženog krpelja, i Foster joj se zaista našao, s obzirom da je njeno stanje bilo toliko loše da je u jednom trenutku izgubila sposobnost čitanja, pisanja, pa čak i gledanja televizije. Par je prošao teške trenutke, a Jolanda nije prestajala da ističe koliko joj je njegova podrška bila bitna. Čak je često govorila i da je David više bio otac njenoj deci nego Muhamed. A onda je, kao grom iz vedra neba, stigla vest da se David i nekadašnja manekenka razvode. Iako ni jedna ni druga strana nisu želele da govore o razlozima, kasnije se saznalo da je razlog druga žena, odnosno mlada glumica Catherine McPhee, sa kojom je nedavno dobio i dete. Pričalo se da je u aferu ušao jer nije mogao da trpi Jolandino obsesivno ponašanje, brojanje kalorija pod stare dane i slično, što nije novost. Naime, nije tajna da Jolanda upravlja životima svoje dece. Tako je svoj deci uništila ljubavne živote i oglušila se o njihove želje. Dok je Anwar bio sa Albankom Dua Lipom, redovno je kačila njihove fotografije sa isečenom pevačicom, zbog čega je bilo jasno da snajku ne voli. Međutim, to je bilo ništa u poređenju sa onim što je radila ćerkama. Gledaoci domaćica i te kako su mogli da vide da Jolanda favorizuje Gigi jer joj je više nalik, dok je za Belu u prošlosti važilo da je ružnija sestra, o čemu je i sama progovorila. Tada je ujedno priznala i da je sa 13 operisala nos, a brojni izvori bliski porodici svjedočili su da je upravo Jolanda ta koja je na tome insistirala jer joj je smetalo što liči na oca. Sve to odvelo je Belu u pakao zavisnosti od alkohola, a u prošlosti je imala i nekoliko psihičkih slomova, bila je depresivna i anksiozna i ima problem što mora da ugađa svima. Ne mogu da podnesem da neko nije zadovoljan sa mnom, rekla je za Vogue prošle godine. Na temu Belinih prerano odrađenih plastičnih operacija, jedan korisnik Twittera je izneo stvarno jak argument. Nijedna 13-godišnja devojčica ne želi plastičnu operaciju tek tako, osim ako mu neko nije to toliko puta nabio na nos da je postao nesiguran, napisao je korisnik. Sa druge strane, ni njena miljenica Gigi nije prošla bez posljedica. Naime, poznato je da se Jolanda umešala u njenu i Zainovu vezu kada su dobili dete. Bivši maneken Zain nije mogao da podnese činjenicu da njegova bivša supruga, također nekadašnja manekenka, ne poštuje njihovu želju da njihova ćerka Kai ostane van javnog oka. Stoga su je više puta pokušavali sakriti od medija, ali se Jolanda nije složila s tim. Napetosti su eskalirale u svađu i fizički sukob kada je Zain navodno nasrnuo na Jolandu. Na kraju Jolanda je postigla ono što je želela. Razbila je vezu između Malika i njihove ćerke, a starateljstvo se navodno dodelilo Gigi. Međutim, i pre toga, Gigi je često bila žrtva strogih sudova majke koja je ograničavala njen unos hrane. Jednom prilikom, kada je mlada manekenka pozvala majku da joj saopšti da se loše osjeća jer nije ništa pojela, Jolanda joj je samo kratko rekla da uzme nekoliko badema. Mnogi su mišljenja da joj je baš zbog svega što je radila drugima karma žestoko vratila, te su joj pucale ljubavne veze. Ima problem po drugi put sa bolešću, a ćerke su joj se godinama mučile na privatnom planu. Danas je, čini se, konačno naučila lekciju i shvatila da svoje ćerke treba da pusti na miru. Uživa u vezi sa Josephom Jingolijem, koji je generalni direktor građevinske i razvojne kompanije, i uživa na ranču, daleko od grada. Šta vi mislite? Da li je ovo samo ekstreman slučaj toksične majke ili ovakve priče nisu toliko retke? Pišite u komentarima, a ako vas šokiraju mračne priče iz stvarnog života, obavezno se pretplatite jer slede još neverovatnije ispovesti. Ne zaboravite da lajkujete i uključite notifikacije, jer sledeća priča možda bude još bizarnija. A sada jedno važno pitanje. Da li je lepota stvar izbora ili obsesija koja uništava živote?